रमजान करीम में तारीख का एक दिलखराश वाक़या जब मस्जिद कूफा में इमाम अल मुत्तकीन पर हालत नमाज में ज़रब लगी और शहादत हुई। आए इसी ज़रबत व शहादत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और लईन इब्न मुलजिम के तारुफ के साथ गुर करें कि आखिर वो क्या असबाब हैं जिनकी वजह से मौला अली अलैहिस्सलाम अपने ही साहबी के हाथों शहीद हुए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुख्तसर खिलाफत में 3 जंगें हुई। जंग जमल, सफ़ेन, नहरवान और ये तीनों जंगें 5 साल के अंदर पेश आईं। इन जंगों में हज़ारों लोग मारे गए और इन जंगों की वजह से लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा। लोगों के अकायद कमज़ोर पड़ गए और उनकी इज्तिमाई ज़िंदगियाँ बहुत सख्ती से गुजरने लगी। जबकि अभी तक लोगों के दरमियान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जिंदा थे जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मंज़िलत और हक़ानियत का कामिलन आशनाई रखते थे। हत्ता कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हमरा जंगों में हिस्सा भी लिया था, मगर कम इल्मी और ईमान और अकायद की ज़ईफ़ी की वजह से ख्वारिज का ग्रोह तश्कील पाया और रोए ज़मीन के सबसे अजीम शख्स को शहीद करने के बाइस बने। कुछ रवायत के मुताबिक नहरवान की शिकस्त के बाद ख्वारिज ने 3 आदमियों को मौला अली अलैहिस्सलाम, माविया और इब्न आस को बेक वक्त कत्ल करने पर मामूर किया। इब्न मुलजिम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने का जिम्मा लिया। तीनों ने तजवीज़ के मुताबिक एक ही दिन फजर के वक्त वार। माविया पर वार ज़ाया हो गया। उमर बिन आस की जगह दूसरा आदमी कत्ल हुआ, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़हर आलूद खंजर का कारी जख्म लगा और 3 दिन बाद 21 रमजान 40 हिजरी को मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद कर गए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मुरादी यमन का रहने वाला था। हज़रत उस्मान को जब कत्ल कर दिया गया और मौला अली अलैहिस्सलाम मसनद खिलाफत पर बैठे तो हज़रत उस्मान के बनाए गए यमन के हाकिम हबीब बिन मुंतजिब को अपनी जगह बरकरार रखा और इसको खत लिखा कि अपने इलाके के 10 बाहोश, आकिल और फसी अफराद को मेरी तरफ भेज दो। तो इन 10 आदमी में से एक आदमी इब्न मुलजिम मुरादी था। ये लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो सब के सब मेहमानों को हदिया और इनामात से नवाजा। जब इन लोगों ने चाहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम से बैयत करे तो हज़रत ने इब्न मुलजिम से 3 दफा बैयत ली और इस पर इब्न मुलजिम को हैरत हुई और इसकी वजह हजरत से पूछी तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तू अपने काम से काम रख, मुझे उम्मीद नहीं कि तू अपनी बैयत पर बाकी रहेगा। इब्न मुलजिम ने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि आपके हुजूर में रुक जाऊँ और आपके किनारे जहाद करूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और फरमाया, झूठ नहीं बोलता हूँ और मुझसे भी झूठ नहीं बोला गया है। हक बात को अपनी जबान पर जारी करता हूँ, तू मेरा कातिल है और बहुत जल्द मेरे सर के खून से मेरा चेहरा रंगीन होगा। इब्न मुलजिम ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे कत्ल कर दे। जवाब में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जायज नहीं कि किसी को कत्ल कर दिया जाए ऐसे काम पर जिसको इसने अभी तक इंजाम नहीं दिया। इब्न मुलजिम कुफा में साकिन हुआ और जंग नहरवान में मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ शरीक हुआ। जंग नहरवान में मौला अली की कामयाबी की खबर लेकर कुफा में दाखिल हुआ। ये खबर लेकर जब कबीला बनी तमीम के मोहल्ले में पहुंचा तो इसको कुताम ने अपने घर में दावत दी। नहरवान में कत्ल होने वालों की खबर पूछी और जब सुना कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों इसका बाप, भाई और चाचा मारे गए हैं तो उसने इब्न मुलजिम को अपने इश्क और खूबसूरती के चाल में गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त इब्न मुलजिम ने इससे शादी के लिए रिश्ता दिया, कुताम ने कहा, मेरा महर 3000 दिरहम, एक कनीज, एक गुलाम और मौला अली को कत्ल करना है। इब्न मुलजिम ने कहा, सब काम मुमकिन है लेकिन अली को कत्ल करना कैसे मुमकिन है? कुताम ने कहा, जिस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम किसी काम में मशगूल हो तो तुम अचानक उनके सर पर तलवार मार, अगर तुमने उनको कत्ल कर दिया तो तुम मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा और तुम्हें ऐशो आराम। अगर तुम कत्ल हो गए तो तुमको जो सवाब आखिरत में मिलने वाला है वो दुनिया से बेहतर। इसके बाद इब्न मुलजिम ने अपना इरादा जाहिर किया। शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के वाक़ियात में जहाँ गुलाफ कापा पकड़कर कत्ल की कसम खाकर अहद किए गए थे, वहाँ एक किरदार कुतामा लईना का भी है। कुतामा लईना की खूबसूरती, दिलबराई और जमाल ने इसे शहर में रुबाब के नाम से मशहूर कर रखा था। नहरवान में अपने बाप और भाइयों के कत्ल के बाद इमाम अली के मुखालिफिन में शुमार होती है। सईद 20 साल का जवान था। अपनी जवानी के अयाम में अपने दादा अबू रहब के हमरा हजरत उस्मान के घर में गुजारे। उनके कत्ल के बाद इंतकाम लेने का ख्वाह था। जंगी जमल में शिकस्त के बाद सईद मक्का में लौट आया। ये उसी इंतकाम के जज्बे के तहत कुफा मालूमात इकट्ठी करने आया। यहाँ इसने इंतकाम में कुताम को देखा तो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। कुताम ने इसे अपने जाल में फंसाया और इमाम अली के कत्ल पे आमादा कर लिया। अचानक सईद को अपने दादा से मिलने जाना पड़ा, जहाँ उसके दादा ने उसे हकीकत से आशना कराया।
قتل علی سے باز رہنے کی نصیحت کی اور اس سے عہد کیا کہ وہ ان کی نصیحتوں پر عمل کرے گا۔ رات کو مکہ میں کعبے میں گیا جہاں اس نے 3 افراد کی خفیہ باتیں سنی جو امام علی علیہ السلام اور کچھ دوسرے افراد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ایک نے کوفہ، ایک نے مصر اور ایک نے شام جانا تھا۔ انہوں نے غلاف خان کعبہ کو پکڑ کے اس کام کو کرنے کا وعدہ کیا۔ سعید کوشش کے باوجود انہیں نہ پہچان سکا۔ سعید کوفہ گیا تاکہ قطام کو کسی نہ کسی طرح اس کام سے باز رکھنے کے لیے راضی کر سکے۔ وہاں اس نے قطام سے ملاقات کی اور اسے اپنے دادا سے ملاقات، خانہ کعبہ کے واقعے کا قصہ سنانے کے بعد اپنے دادا کی فراہم کردہ معلومات میں سے یہ بھی بتایا کہ مصر میں امام علی کے مخلص فداکار جمعہ کے دن ایک خفیہ مقام پر میٹنگ کرتے ہیں اور قیام کے لیے مکمل آمادگی رکھتے ہیں۔ قطام نے اپنے ارادے سے باز رہنے اور شادی کا دھوکہ دے کے اس سے رخصت کیا۔ ان کے جانے کے بعد قطام نے اپنے غلام وردان کو کہا کہ وہ مصر جائے اور سعید کے پہنچنے سے پہلے وہاں عمر آس کو اس قتل کی خبر پہنچائے۔ سعید اور اس کے کزن عبداللہ کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ سعید کو قتل کر ڈالے۔ عین شمس میں اس کا کزن عبداللہ جب خفیہ جلسے میں امام علی کے بارے میں کیے گئے منصوبے کے بارے میں بتا رہا تھا، اسی لمحہ چھاپا پڑا اور سب گرفتار ہو گئے کیونکہ ان سے پہلے قطام کا غلام وہاں پہنچ چکا تھا۔ سعید عبداللہ کی تلاش میں عین شمس کی طرف گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات کھولا نامی ایک لڑکی سے ہوئی جس کے باپ نے عبد الرحمن بن ملجم مرادی کے لیے 1000 درہم میں تلوار بنا کر دی تھی اور اس میں 1000 درہم کا زہر لگایا تھا۔ اس نے سعید کو اپنے باپ اور ابن ملجم مرادی کی ملاقات کی تفصیلات بتا دی۔ وہاں کوفہ میں ابن ملجم کو قطام نے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا تھا اور اسی سے شادی کا مہر امام علی کا سر رکھا تھا۔ ابن ملجم نے اسے بتایا کہ وہ اس کام کے لیے یہاں آیا ہے۔ فسطاط سے سعید کھولا کے غلام بلال کے ساتھ کوفہ امام علی کو خبر دینے کے لیے آ رہا تھا۔ یہاں سے قطام نے اپنے غلام مردان کو کہا تھا کہ وہ کوفہ سے باہر فسطاط سے آنے والے راستے میں ہی ان کا کام تمام کر دے، مگر یہ نہ ہو سکا۔ ابن ملجم ماہ مبارک رمضان کی 19 کی شب مسجد کوفہ میں پہنچا۔ جب سعید رات کو یہ خبر دینے کے لیے وہاں پہنچا تو اس سے اس کی سابقہ معاہدے کی کاپی ملنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی کوئی بات نہ سنی گئی اور اس طرح ابن ملجم اپنے کام کو کر گزرا اور امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ امام علی کی شہادت کے بعد قطام لبابہ کے ساتھ کھولا سے بدلہ لینے کے لیے فسطاط کی طرف گئی اور وہاں عمر آس سے ملاقات کی، جہاں بعد میں کھولا نے ان کے تمام منصوبوں سے بہت بہادری کے ساتھ پردہ چاک کیا، جہاں سے قطام کے غلام نے انہیں حفاظت پہ مامور افراد کو قتل کرنے کے بعد آزاد کرایا۔ زندان میں قطام نے اپنے غلام کے ساتھ مل کے لبابہ کو قتل کر دیا۔ نہروان میں شکست کے بعد اس کے کچھ رشتہ دار دمشق میں چلے گئے تھے۔ وہ ان کی طرف جانے والے راستے میں گوتا کے مقام پر پہنچی جہاں سعید اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے سے رکا ہوا تھا۔ کسی کو ایک دوسرے کے وہاں موجود ہونے کی خبر نہ تھی۔ کھولا کی غلام بلال نے انہیں وہاں دیکھ لیا۔ موقع پا کر اس نے پیچھے سے قطام کو پکڑ لیا۔ اس لمحہ قطام نے بلال سے کہا، میں جوان ہوں اور تیرے جیسے جوان کو چاہتی ہوں۔ بلال اس کی جال میں نہ پھنسا اور بلال نے کہا، یہ علی ابن ابی طالب کے قتل کا انتقام ہے۔ یہ کہا اور اس کا سر کاٹ کے عبداللہ کے پاس لے گیا۔